السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. اليوم نأخذ درس قواعد جديد، المفعول لأجله. المفعول object. Here المفعول لأجله the object result. The object of result or causative object. Causative object. المفعول لأجله. Why we did this act. المفعول لأجله the object of result or causative object. Yes. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Hoy veremos también una clase de gramática. En este caso es al-maf'ul ajlihi, que significa como el objeto acusativo. Ahora veremos ejemplos en oraciones a qué se refiere con el objeto acusativo. تفضل. Так, ассаляму алейкум. وعليكم السلام. У нас сегодня новая тема грамматики аль-маф'улу л'аджлихи. Дословно переводится как обстоятельства причины. Yes. Thank you. Now, المفعول لأجله Абсолютно дополнительно. مصدر. المفعول لأجله also it's مصدر. مصدر منصوب. مصدر منصوب. المصدر the noun that we form it from the verb. كتب يكتب كتابة. سار يسير سيرا. مار تمور مورا. We talk them. المصدر منصوب. المصدر noun we form it from the verb. يأتي بعد الفعل. المصدر comes after the verb. Why it's come after the verb? لبيان علته وسببه. To tell us why this act has done. And why? Because what? لبيان علته وسببه. Why we do this act. مصدر قلبي منصوب يأتي بعد الفعل after the verb لبيان علته وسببه. To clear why the act has done because what. وهو جواب للسؤال لما حدث الفعل. And المصدر also المفعول لأجله it's the answer about the question why the act done. Why the act happened. لما حدث الفعل. ويجوز جره بمن أو اللام. In الجر case we can put also the letter حرف الجر positive حرف الجر من or the letter of لام. يجوز جره بمن أو اللام. like وضعها للأمام. حرف اللام حرف جر. preposition letter. Now مصدر قلبي المفعول لأجله it's مصدر منصوب. accusative مصدر. It's come after the act to tell us why this act had happened. And it is المفعول لأجله جواب. It's answer to the question لما حدث الفعل. Why this act happened. Yes. Shukran. Bueno, aquí la explicación gramatical sobre el masdar mansub.
Primero, lo que vamos a ver hoy, bueno, como dijimos, se llama al-maf'ul ahlihi, que significaría como objeto acusativo. La vez anterior vimos objetos absolutos y esta vez son objetos acusativos. Y dice, masdaru falbiun mansub, que significa masdar. El masdar es ese tipo de objeto que proviene de un verbo, como vimos ejemplos donde los objetos se escribían muy parecido a los verbos porque vienen del verbo. Entonces, masdar en sí es ese tipo de objeto que proviene de un verbo. Luego, falbiun mansub significa que es acusativo también. Entonces es ese tipo de objeto llamado masdar y es mansub, es acusativo. Luego dice, yati ba'da al-feli, que significa yati viene, ba'da después, al-fel del verbo. O sea que estos objetos van a venir después del verbo en la escritura. Li beini y ilatihi wasababihi. Viene después del verbo li beini para decirnos, ilatihi sería como ¿por qué? Wasababihi, ¿por qué fue hecho? O sea que viene para decirnos por qué fue hecha esa acción. Wahua, y esto, y él, ¿no? Refiriéndose a este sujeto. Wahua, jawabun, jawabun sería responde. Lil sauli, esa pregunta. Entonces, el masdar mansub es el objeto acusativo, viene después del verbo para decirnos por qué fue hecho y a su vez él responde esta pregunta. Como dice entre paréntesis, lima haddata al-feli, como lima sería como por qué fue hecho esto, como un ejemplo. Y después dice, wayayuru, wayayuzu, wayayuzu, haruhu, bimin wala. Entonces, que también puede tener min como preposición, minna, o la, como vamos a ver arriba. Tafadhal. Бисмиллахиррахманиррахим. Аль-маф'улюль аджлихи– это обстоятельства, причины или цели. То есть это имя в винительном падеже, поясняющее причину или цель совершенного действия. На русский язык это имя можно перевести деепричастным оборотом. И мы видим аль-маф'улюль аджлихи – это, то есть обстоятельства, причины. Аль-маздарун выражен маздаром. Маздар – это у нас отглагольное существительное. Кальбиюн мансуб в состоянии мансуб, то есть в винительном падеже. Я'тиль ба'даль фи'ли следует после глагола. Ли баяни для того, чтобы определить, уточнить гиллятихи цель, ва сабабихи или причину. Вахуа, и он, джавабун, является ответом лисували на вопрос. Лима хадатha фиглюн, почему произошло то или иное действие. Ва яджузу, и сопровождается джарруху сопровождается такими предлогами, как би мин, предлогом мин, или ау, или лям. Yes. Yes. Now, examples.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. In Alif we have ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء here it's مصدر. But before it, like المفعول المطلق, المصدر was from the same verb. Here not from the same verb. ابتغى يبتغي. ابتغى want. I want. ابتغى يبتغي. ابتغاء. ابتغاء it's مصدر. ينفقون spend. They spend. أموالهم their money. Their wealth. مرضات ابتغاء مرضات الله. Seeking means مرضات الله, the approval of Allah. Approval of Allah. مرضات الله. They spend their money. Why? ابتغاء مرضات الله. This is the question. ينفقون أموالهم. They spend their wealth. Why they spend their wealth? ابتغاء. ابتغاء it's مصدر منصوب and answered the question why. Why this act happened? ابتغاء مرضات الله. Seeking to the approval of Allah. So ينفقون verb, أموال مفعول به, ابتغاء مفعول لأجله. مفعول لأجله منصوب. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. Who spend their wealth? Seeking means to the approval of Allah. As he لبيان سبب علته. مصدر قلبي وهو جواب للسؤال. This المفعول لأجله is answer for the question. Why? ابتغاء مرضات الله. Seeking to the approval of Allah. Yes. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, aquí un ejemplo del Corán al Karim. Astaghfirullah por los errores. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La primera de este grupo Alif dice yunfikuna amwalahum abtigha mardati ala. Bismillah. Entonces, aquí la palabra que está en color rojo, que es ibtigha, es al-masdar. Es este tipo de palabra que viene de un verbo. Pero el verbo que está aquí al inicio es otro, digamos. Dice yanfikuna. Yanfikuna es diferente a ibtigha. Y esto es porque esta palabra proviene de un verbo, pero en estos casos está también cumpliendo otra función, que es responder a la misma pregunta que está dentro de la oración. Entonces no necesariamente es que el verbo va a estar en la misma oración, sino que puede ser un verbo diferente, pero este tipo de palabra, su origen es un verbo, aunque no esté en esta oración. Entonces, aproximadamente el significado sería yunfikuna. Yunfikuna sería como que ellos gastan, las personas, amwalahum serían como sus bienes, sus tiempos, sus bienes, sus cosas. Abtigha mardati Allah. Sorry, Sheikh, the word مرضات mardati. الله. Yes. The meaning what? رضا الله, satisfaction of Allah, approval of Allah. يرضى satisfaction. مرضات. Ok, shukran.
Entonces, abtiga sería como queriendo, queriendo. Mardati, la aprobación o satisfacción de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en este caso, abtiga, que sería queriendo, es la pregunta y a su vez la respuesta, porque dice, ellos gastan, ¿no? Sus bienes o sus cosas. Y sería ¿por qué? Y en esta palabra se responde el por qué, porque se está diciendo el motivo. Entonces, diciendo porque quieren la aprobación de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y todos estos ejemplos de palabras en color rojo van a corresponder a ese tipo de palabra que responde la misma pregunta que se cuestiona. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Юнфикуна, они тратят амвалахум, свои деньги, свои богатства, ибтигаи, ради получения мардати, довольства Аллахи. Они тратят свои деньги ради получения довольства Аллаха. Мы видим, что здесь ибтигаи – это у нас маздар в винительном падеже, служит для объяснения, для чего то или иное, то есть для описания причины, для чего то или иное действие происходит. Yes. Thank you. اثنان ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إملاق poverty, like الفقر. إملاق poverty. لا تقتلوا أولادكم, don't kill your children. خشية إملاق, why خشية إملاق? for fear of poverty. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشى يخشى خشية. also خشية مصدر. خشية مصدر verb يخشى. يخشى من الله, يخشى من النار, fear from the fire, here fear from the poverty. لا تقتلوا أولادكم, don't kill your children. Here also المصدر, it's answer for the question why this act happened. ولا تقتلوا أولادكم, don't kill your children. Why? خشية إملاق, for fear of poverty. Before الرزق من الله. ولا تقتلوا أولادكم خشية. خشية also مفعول لأجله منصوب. Yes. شكرا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. This word Sheikh, child or childhood? أولادكم your children. Your children, okay. Yes. شكرا. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Aquí otro ejemplo del Corán al Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Bismillah. Entonces, wala y no, taqtulu sería como, digamos, maten de alguna forma. Auladakum sería como los hijos de ustedes, porque kum en este caso es de ustedes, refiriéndose a los sujetos, y la palabra aulada está conectada. Entonces, auladakum sería como sus niños. Hashiata en este caso es por miedo. Por miedo, en este caso es esta palabra que a su vez
habla del motivo y lo responde. Imlakin is puberty, right? Yes. Puberty. Sí. Entonces, imlakin sería pubertad. Bueno, y en este caso el verbo es taktulu, es el verbo, pero hashiata es esta palabra al masdar que, como vemos, no tiene una conexión al verbo, pero sí hashiata viene del verbo yashya, que es también el miedo. Entonces, en este caso es hashiata por miedo, imlakin, la pubertad. Astaghfirullah por los errores y bueno, tafatari. Thank you. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валя тактулу, и не убивайте ауладакум, детей своих, хашьята, боясь имлякин, бедности. И не убивайте детей своих, боясь бедности. Мы видим хашьята, это причина, это маздар, который является ответом, объясняет причину действия глагола хашьята, боясь, переводим как деепричастный оборот. Yes. بسم الله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Those people المنافقين unbeliever people غير مسلمين يجعلون أصابعهم في آذانهم. أصابع الإصبع the finger. أصابعهم their fingers. آذان the air. يجعلون they put their fingers inside their ears في آذانهم من الصواعق against the الصواعق الصاعقة plural صواعق. الصواعق thunder claps thunders. من الصواعق حذر الموت endured of death. يجعلون أصابعهم when they hear Quran Kareem, they put their fingers inside their ears until they didn't hear Quran Kareem. والعياذ بالله. يجعلون أصابعهم في آذانهم. Like the one he put that against the thunders. حذر الموت. Against or endured حذر endured of death. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. They put their fingers in their ears against the thunderclaps endured of death. حذر يحذر حذر يحذر حذرا حذر مصدر also مصدر. Why they put their fingers in their ears? حذر الموت against or endured of death. Endured of death. Also حذر مفعول لأجله منصوب. مفعول لأجله منصوب. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. Why? حذر الموت. Endured of death. Yes. Shukran. Bueno, bismillah, entonces, la anterior sí que eran no maten a sus niños por miedo a la pubertad, refiriéndose a la pubertad de los niños y crezcan, cuando crezcan. Y aquí otro ejemplo del Corán al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, aquí la primera palabra, yajraluna es pusieron ellos, asbihum fi adanihim, asbihum, Sheikh, what's the meaning? أصابعهم, their finger. Oh, yes, shukran. Asabiyahum, sus dedos, porque estamos hablando de plural, hum, sus dedos. Ellos pusieron sus dedos, fi, en, adanihim. Adanihim es sus orejas, como tapándose, ¿no? Pusieron sus dedos en sus orejas. Mina, mina sería como en contra. Asawaiki haddara al-mauti. En contra, asawaiki serían como los truenos. Asawaiki. Haddara aquí es la palabra que es al-masdar. Haddara al-mauti sería como un temor a la muerte, como por temor a la muerte. Entonces, ellos pusieron sus dedos en sus orejas, en contra, como para no escuchar los truenos, como por temor a la muerte. En este caso se está hablando también de los no creyentes, como cuando se tapan las orejas para no escuchar el Corán al-Karim. Bien, y en este caso, aquí la palabra que estamos viendo es haddara. Haddara está explicando por qué, en este caso, se pusieron los dedos en las orejas. Bueno, para no escuchar por temor a la muerte, como que les remite a la muerte y al temor los truenos. Entonces, haddara es nuestro masdar, y como vemos el verbo que está al principio no está conectado a esta palabra porque haddara viene de un verbo, pero no necesariamente tiene que estar en la misma oración. Acá cumple la función de ser el que explica el motivo de por qué se está diciendo lo que se dice. Entonces, ellos pusieron sus dedos en sus orejas en contra de los truenos, como por temor a la muerte. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Яджгалуна, они затыкали асабиахум, пальцами своими, фи азанихим, уши свои, минна саварихим, от молнии или от грома, хазара, боясь аль-маути, смерти. Они затыкали пальцами свои уши от грома или от молний, боясь смерти. Мы видим, что здесь хадара – это масдар, идет для объяснения причины действия этого глагола. Затыкали по какой причине? Боясь смерти. Хадар аль-маут, боясь. Переводим как деепричастный оборот. Служит для объяснения причины данного действия. Yes. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن. Don't keep them. Feminine. هن. ولا تمسكوهن. Don't keep them. ضرارا لتعتدوا. Intending harm. ضرارا. Intending harm. لتعتدوا, to transgress against them. To
transgress about them, the women. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. And don't keep them intending harm to transgress against them. ضر يضر ضرارا it's مصدر also. ولا تمسكوهن, don't keep them. Why? لتعتدوا, to transgress against them, to harm them. ضرارا لتعتدوا. Also ضرارا مصدر منصوب, it's مفعول لأجله منصوب. Yes. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, aquí Arba, la cuarta de este grupo Alif. Aquí la palabra es diraran, y bueno, el significado aproximadamente sería wala, Bismillahirrahmanirrahim, wala tumsikuhunna diraran la ta'tadu. Bismillah, entonces wala es y no, tumsikuhuna diraran litatadu. Litatadu es como por haber transgredido, y Sheikh, tumsikuhuna, تمسكوهن, don't keep them. okay, keep them and siraran. ضرارا لتعتدوا. Here talking about divorce. Don't keep them in your house just to harm them. Ah, ok, shukran. Bismillah. Bueno, aquí en este caso se está hablando sobre el divorcio, en esta parte del Corán al Karim. Entonces dice, wala y no, tumsikuhuna, las mantengas, refiriéndose, las mantengas en tu casa, diraran, como diraran para, en este caso es la respuesta, para dañarlas, litataduna, por transgredir. Entonces, no las mantengas en tu casa para como causarles un daño a ellas. Aquí diraran significaría eso como para causarles, litatadu sería un daño. Entonces, no los mantengas, refiriéndose en tu casa, para causarles un daño. Ese es nuestro masdar, que es diraran, y significa la respuesta y a su vez responde a la pregunta del por qué. ¿Por qué no los mantengas en tu casa? Bueno, para no dañarlos. En el caso del divorcio. Tafadali. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تمسكوهن, и не удерживайте их, имеется в виду жен после развода, после определенного периода, дираран, приступая, лята'даду, дозволенное, то есть границы дозволенного, то есть с целью, чтобы им навредить, и не удерживайте их, переступая дозволенное. Здесь мы видим дираран, это маздар, и он служит для того, чтобы объяснить причину, по которой это не следует делать. Yes.
Okay. باء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. Here we're talking about we can make them in genitive case مجرور with min and lam. Preposition min and lam. وإن منها لما يهبط من خشية الله. And there are some of them منها some of them and there are يوجد some of them that لما يهبط that fall down يهبط fall down من خشية الله for fear of Allah. وإن منها لما يهبط من خشية الله and there are some of them that fall down for fear of Allah. Talking here about the rock. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. Also خشية مصدر here this clause genitive clause حالة شبه الجملة المجرورية it's مفعول لأجله. يهبط فعل مضارع مرفوع present verb rising. وإن منها لما يهبط why it's fall down من خشية الله for fear of Allah. Also that answer for the question إن منها لما يهبط why من خشية الله for fear of Allah. Also خشية it's مصدر يجوز جر المصدر المستوفى للشروط بالحرفين. We can make الجر case if there are preposition min or the letter of lam like إنباء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. من اسم مجرور حرف جر preposition of preposition. خشية اسم مجرور noun for preposition. وإن منها لما يهبط من خشية الله. المفعول لأجله يجوز جر هذا المصدر خشية. We can make الجر with it if there are min or lam, just two preposition. وإن منها لما يهبط من خشية الله. Yes. Shukran, Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, aquí entramos en otro grupo, que es el grupo ba, en donde se van a utilizar las únicas dos preposiciones posibles en estos casos, que son min, la preposición min, o si no, la preposición lam. Entonces, para que se corresponda a este tipo de palabras que son al masdar, solamente hay dos ejemplos que van a utilizar, dos ejemplos no, sino dos preposiciones que se pueden utilizar en este tipo de oraciones, que son min y lam. Entonces, aquí la hamza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min halama yahbihu min hashyati Allah. Bismillah. Entonces, wa inna, y ciertamente, minha es algunas de ellas, minha, algunas de ellas. Lamma, que, yahbihu es caen, en este caso el verbo es caen, yahbihu, minna
Hashyati Allah. Minna es por, la preposición por. Hashyati es miedo, como vimos antes. Hashyati, miedo, de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ciertamente, algunas de ellas caen por miedo a Allah subhanahu wa ta'ala. En este caso se está hablando de las rocas, que algunas rocas caen por temor, por miedo a Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, las palabras que están en rojo son min hashyati. Min es la preposición y hashyati es el objeto. Entonces, ¿por qué caen algunas de ellas? Mina hashyati, por miedo a Allah subhanahu wa ta'ala. Acá ya se está respondiendo el por qué. Si quedaría sin respuesta, o sea, sin esa parte, no se sabría el motivo de por qué caen. Y acá se está hablando que caen, ¿por qué? Por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto se le llama el caso sharp, digamos, que son dos ejemplos de dos palabras que son mina y lam. Thank you. Следующая группа у нас Б, и здесь мы используем такие предлоги, как мин или ляма, когда мастер используется с этими предлогами. Пятый аят. Бисмиллахи рахмани рахим. Ва инна, и поистине минха, есть среди них ляма, тот, кто яхбиту. Яхбиту можно сказать, как падает, или которые подвергаются миналь хашьяти, падают от страха Аллахи, перед Аллахом. И поистине среди них есть те, которые падают от страха перед Аллахом. И мы видим, что перед мастером здесь стоит мин хашьятин, то есть тоже является здесь абсолютным дополнением. Yes. Another example about al-jar. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ. يسبح, like make التسبيح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التسبيح. يسبح. يسبح الرعد. الرعد, the thunder. بحمده, بحمد الله, الحمد لله. والملائكة also make التسبيح or say التسبيح. من خيفته. الخيفة like الخشية, the same meaning. خوفا من الله أو خشية من الله, fear of him, الله سبحانه وتعالى. من خيفته. خاف يخاف خوفا خيفة, also الخيفة it's مصدر. ويسبح الرعد and the thunder يسبح make التسبيح بحمده with praises of him, Allah subhanahu wa ta'ala. والملائكة also الملائكة do or make التسبيح. الرعد, the thunder and the angels say التسبيح بحمده, في حمد الله سبحانه وتعالى, with praise of him subhanahu wa ta'ala. Why they do that? من خيفته, من خيفته. And the angels as well from fear of him. Also من حرف جر, خيفتي اسم مجرور, it's مصدر. Yes. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من
Bismillah, entonces, Wayasbihu se refiere como Yasbihu, como realizar el tasbih, o sea, el recuerdo de Alá. Alhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah. Bueno, esta acción de recordar a Alá, o sea, el tasbih, que es recordar, entonces, realizan el tasbih, o sea, el recuerdo. Al-ra'du es el trueno, los truenos, ¿no? El trueno, bihamdihi sería como por gracia de Alá, como decir alhamdulillah, bihamdihi es por gracia de Alá. Wal malaikatu y los ángeles, mina jifatihi. Mina bijifatihi es como por miedo, por min, jifatihi por miedo a él refiriéndose a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, jifati es parecido a la palabra que vimos recién, que es hasha. Esto es parecido en significado, entonces. Y la traducción sería que los rayos, los truenos, realizan el recuerdo de Alá. Los truenos, gracias a Alá, y los ángeles, o sea, ambos, ¿por qué? Por temor a él, por temor a Alá subhanahu wa ta'ala. Entonces, que también, por supuesto, la naturaleza hace dhikr. Y bueno, en este caso se reproduce el mismo ejemplo de conector, que es min, y la palabra es jifatihi, que es como temor a él. Shukran, tafadal. Thank you. Бисмиллахиррахманиррахим. Ваюсаббиху и прославляет Ра'ду, гром, бихамдихи, хвалу ему, валь-маляикату и ангелы, мин хайфатихи, от страха перед ним. Гром прославляет его хвалу, и ангелы от страха перед ним. Мы видим, что здесь вот есть, идет хайфатихи, идет с предлогом мин, тоже следует для уточнения действия. Yes. Thank you. We will stop here, inshallah. Continuing another lesson about المفعول لأجله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من المجتهدين الماضين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وإلى مشايخنا في طريقة النقشبندية التعالية. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضحتهم بركة وعاد الله تعالى علينا بركاتهم وفضاتهم دائما وأبدا. سر الفاتحة.